अरे एई देख राम भाई आसीगले। ये तो सही ना जी बड़ लोक हवा पाई सहर को जाइतिला 2 वर्ष पूर्वरु। हाँ रे चाल जाई पचारिबा एमाने फेरी आसिले काहेकि। जेतेबेले सेमाने राम पाखकु जाती तो तार अवस्था बहुत खराब थाए। अरे राम भाई तुमे तो सहर को बड़ लोक हवा पाई जाइथिलो ताहाले तुमरो एमिति अवस्था। भाई एबे किछि कहिबा अवस्था रे मु नाही। आमे स्वामी स्त्री 300 किलोमीटर दूररु चाली चाली आसीचु आउ आमे दुई जण बहुत दिनरु भोकिला अछु। जदि हेई पारिबो तो हमकु किछि दिनर चाउल डाली उद्धार देई जाओ भाई। तुमे चिंता करनी राम भाई मु गाँ मुखिया को 3-4 दिनर खाइबा सौदा तुम घर को पठेइबा पई जणै दउची। धन्यवाद रमेश भाई। मुखिया तांको घर को 7 दिनर सौदा पत्र पठेई दियंती। हेइटी सुनुच आउ केते दिन जाए आमे गाँ लोकंकु लुचेई की रखिबा कि आमे सहररु कोन पई पळे आसिलु बोली। ताहाले आउ कौन कही थांते जे सहर रे रही आम ऊपर बहुत करज हो गला आउ आमे ताकू सुझी न पारी गाँ को पळी आसीचु। ताहाले तो आमको जो सहायता आउ खाइबा पत्र से माने देइचंती से सब भी देई न थांते। हाँ कथा तो तुमे ठीक कहूच। देख मालती जोटा भाग्य रे अच्छी ताकू केही बदलई पारिबेनी। चलो एबे सोई पड़ बहुत राति हेलानी। मु काली सकाळु मुखिया को सह कथा हेई किछि काम आरंभ करिबा पई चेष्टा करिबी। ता पर दिन राम मुखिया को देखा करे आउ निजे जो बेरोजगार अच्छी तार कारण मुखिया को जणाए। देख राम तू एई गाँ रो पुओ आउ एबेठू एई गाँ रे रही किछि काम धंदा आरंभ कर। आपण ठीक कहिचंती आज्ञा। एमिति रे भी सहर रे मु पूरा दिन ऑटो चलाउतिली आउ संध्या बेल को मालती आउ मु गुपचुप रो ठेला लगाउतिले आउ एबे मु भाबुतिले कि एई गाँ रे भी गुपचुप बनेई की बिक्री करिबी। हाँ हाँ एइटा तो बहुत भलो विचार। एमिति रे भी आम गाँ रे जणे भी गुपचुप वाला ही नहीं। निज जमी को बंधा पकई मालती आउ राम गुपचुप रो ठेला खोली नेले। से माने ठेला खोली छिड़ा होइतिले कि सेतिकी बेले तार पिला बेलर सांग दीपक आसीगला जी कि गोटे गाँ रु आउ गोटे गाँ को ऑटो चलाउथिला। अरे वाह मो सांग आज नुआ व्यवसाय आरंभ करिछि किंतु तो मुह कोन पई सुखी जाइछि। कोन कहिबी सांग ठेला 2 घंटा हेलानी खोली बसिछि हेले पर्यंत बहनी भी हेइनी। अच्छा कहिलु केते टंका करी तू गोटे प्लेट गुपचुप दउचु। भाई 10 टंका रे 7टा गुपचुप दउचु। अच्छा भाउज ताहले मो पई गोटे प्लेट दे दियो। राम ताकू गुपचुप बनेई बनेई खुआइबा को लागिला। गुपचुप खाइबा मात्रे दीपक कहिला अरे वाह ये तो सतलो अमृत भलिया लागुची पूरा टेस्टी। किछि दिन भितरे तांकर गुपचुप रो व्यवसाय बहुत भलो चलिबा को लागे। दिने गाँर मुखिया तांको ठेला को आसंती। राम तते मोर गोटे कथा कहिबार थिला। आज्ञा हाँ कुहंतु ना। राम तो गुपचुप आख पाख एरिया रे भी बहुत प्रसिद्ध तेणु मु चाहूतिली कि तू आहुरी अधिक गुपचुप बना आउ आम गाँर लोकंक सहित आख पाख गाँर लोकंकु भी गुपचुप खुआ आउ ता साथी रे आगो को आसुथिबा इलेक्शन पाई मोर टिके प्रचार कर। निश्चय करिबी साहेब आपण मोर सेते बेले सहाय्य करिथिले जेते बेले मु खाली हाथ रे गाँ को फेरिथिली तेणु मु आपण को मना केमिति करि परिबी। मु आपणकर सहाय्य निश्चय करिबी। बहुत बहुत धन्यवाद रे पुओ। अच्छा मु एबे आसुछि। हाँ देख तुमे हाँ तो कहीदेल हेले एबे आमे एते परिमाण रे गुपचुप बनेइबा केमिति। आम पाखरे सामग्री पाई एते टंका आसीबो कोठू। अब एबे हमकु हमर बंधा रखिथिबा जमी को बिक्री करबा को पड़िबो। हाँ ये कोन कहउछ तुमे। जदि व्यवसाय भलो चलिबो ताहले सेई टंका रे आउ गोटे जमी किणी नबा किंतु मु मुखिया को कथा देई सारिछि एबे मु पछकु हटि परिबिनी। आउ एमिति भाबरे राम ता जमी को बिक्री करिदेला। भाग तू ये की कथा कहउछु। आम भितर टंकार कथा केते बेले आइतिला। तू तो जमी बिकी देलु एथिरे मु कोन करबी। मु इलेक्शन मो पावर बळ रे जितिछि तो पई नुहे पळा एठू। साहेब
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି। ଏଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରାମ ତା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ମାଳତୀକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ଏବେ ତ ଭୋକରେ ମରିଯିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ରାମ ଆଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ଝଗଡ଼ା କଥା ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କାଳେ ରାମ ଦୋକାନକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ମୁଖିଆ ରାଗିଯିବେ, ତେଣୁ କେହି ବି ତା ଦୋକାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। ଦିନେ ଦୀପକ ରାମ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ କହେ, ରାମ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହର ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋ ଅଟୋ ରିକ୍ସାକୁ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ, ଏ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ତୁ ହିଁ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଜାଣିଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରି ନ ଆସିଛି ତୁ ୟାକୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଥା। ଯଦି ତୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୋର ଅଟୋ ଚଲେଇ ପାରିବି ଭାଇ? ଆରେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବା କଥା? ତୁ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏତିକି କହି ଦୀପକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୁଖିଆ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଟୋରେ ନେଇଯାଇ ପାଖ ଆଖ ଗାଁରେ ବିକିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ରାମ ମାଳତୀ ସହିତ ଗାଁ ଗାଁ ଅଟୋରେ ବୁଲି ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଥିବା ଗୁପଚୁପ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଗୁପଚୁପ ବାଲା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାଳତୀ। ଜୀବନ ସାରା ଧାର କରଜକୁ ଡରୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଜିତି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୀପକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଟୋ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ବାଃ ଦୀପକ, ନୂଆ ଅଟୋ? ହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ସେ ଅଟୋଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ୟାର, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବିକିଦେବି ଭାବିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯିବି। ନୂଆ ଅଟୋ ତ ଦରକାର ନା। ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତାହେଲେ ଦୀପକ ଭାଇ, କ'ଣ ତୁମେ ହିଁ ଅଟୋ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ? ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା? ଆଜିଠୁ ଏ ଅଟୋ ତୁମର ହେଲା ଭାଉଜ। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ଏଇନେ ତୋର ଅଟୋ ରିକ୍ସାର ପଇସା ରଖ। ରାମ ଆଉ ମାଳତୀ ତ ଅଟୋ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ପୁରା ଦିନ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗୁପଚୁପ ବିକୁଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାତକ ଭଳି ତାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।